وسؤال العاشر كيش وتمن يا هيريني يا لهم ورقة بسرنا سلين كري أنا سلي جنت أمه كو مسيدين سلي خلانا أنا سلين كري أنا سلي جنت أمه الجواب يجوز أوتله ولا سيما إذا ضاق الوقت شك فقط إن أنا ليه نقولنا سلين كرام مونغ سلين كرام ناري كساقلي كرامة كميرا نارجع hara ganay kundunga he anna sallen giranna daga salliji daga pakille mente kaganta ho sire daga rage ha anna sallen kiri bo salli gillana ngurani mani ampa soro nya gali nan tikhari ambi daga soro gali nan tikhari anyanni megari amma ga yanna soro kiri nari aftange na daga gati no lagi an calli nya raga timmante kembe anna sallen kiri gella ngara sallen kiri salliji ndamma سلمت أنجل سين لمن أنجل غير لمن وسؤال الحادي عشر كيسو تمن نبانا لي إذا مسيد إذا جمعة يقواتك يكون لني إذا بين نبي غورة إذا بكذا بغورة يموجون ينشل نتي كين جمعة أقول بنا كون ياما كذا يكون خارج جمعة يقواتك إذا بين كهرباني يكون لني إذا منو نخرجون دنياني iñamun na ko ile mun kuwana kenjuma kutuba debugumu ide ben debugumu ikke kawunu wani ya debugumu kwanti ay oranta juma ke kinnalle mu ko kunna kutuba de debe ngali ma debe modinu debe ngali ma aminu ya na kutuba ni side suga sigo debe kedi iya ni alimaminu nga debe nta ko ti kenya iya na kutuba bo ati debugumu ko ni kawunu iwa sitti kedi wintarinka gellingar wa kalima konno katta ko debugumo yikawunu anen ñile mun ko wara surtout ikunda ke do mi ikunda ke do juma wala ken latu al jawab nati akhi kada ngani jabenga mabarade kanga de hinin ko mo ko be gelli kundu waga ne anken nangene amata an kawunu han anke nyaro kuna nyome fahamunu nangoto ali jaga ne fata fahamu anta ma'ahum duna an atadakhala ana bainakum hanni meran kawunu na me faham katin gebil ga lugu hanaka ngenda tan lo sasa ifonna lugu ma kawana ndi winderin kana hada gane ginderin kana yanta sere nya gana hoyi kebe nganda mana kai ndama dike ndatu manni ga bara sultan dan kawunu an anya dan kawunu hay me famu sande pande de bugu mundo sande pande de bummo de bugu mu yego kebe kun dan pa konno ikumba son takedi de ikumi siden juma gore igara kenkini debengali maminunga anyeme misidi lewbe nu gana sigi walla juma nu tananu ira wadu ngene kabila tananya kumi sidu alimaminunga iya hodi debunga igana dume basunte angana hansa sangana daga gambi sara kamba hamma ga gambe debe dinka juma no ngano juma le munga no anani wagenu boy almamen kuni way kun nango koy wagenu ku he no ngali mami ya amma bamu anga na daga koyina juma no ngano debugu mundu me juma gore ngali mami num maga koyina al mami num maga juma le mun ngano idi kini kabila tanano amma gole mo gomba khadibugu mun nyandu ngede o ku demba kunda kuruma nyimme mi siru mbayno saga al mami kunu khonde kun nango nye debugu mun kudunge ni kini kabila tanay debugu mun ngadunge marhaba iga madu nyaari hay me faamu ken gande an kismo runjambi e alle mun jambi amadan kawuno woni an gelle mun kismo wa hay keda abiram adogadi afana ko na me faamu kedi katta kabila gatta kana mi siden daga ndi halla ngana tan kerti aga yan mushkila nya alle mu ko jambi ku kismo woni wa su'alu thani asar kesu wa tamundo illandi angana jakka bugan na bugan sasa na bu yekutte ngasaka sine ngana illa kamma aha jakka nyampinna ke ngam milieu masala milieu wa maga sasa anda milieu ke jakka mbagande ngara jakka mbogaji na buri kutte ke wamma sine ndangina kenna buri kutte nyamma jakka ngayba al jawab na'am jakka ngay aga na aga mana hasi aga kondo jakka ni sabem pakkendi jakka ngay bo jakka ni wajibi ngal sino sine yaw jakka beti wajibi ngata bani sine o sine an aga nanga dana bure ke jakkamba na bure kutike be gano anda hu yigadi kebe ga to anda mugude anda jakkam bakke bakka
sikkendi ke jakkanta xanga kende wa sualu thalith asara keso tamuno sikkandi atiɗi haɓaxe ñagdaxandi sere suuɗi xallen kita hohogada xaqe ɓe kita normalement ana jakka mbaqe mbakka ini jakkana ke mbatteya ba ma sine ngana yidana ɓuru kuymaxa bire ɓeyani ina jakka aljawab wona tannagani jaabenga arna hinne xa haɓay ti allah hinne yurwante na sakkenna on daɗa kummende aɗa musilmen kuttenco la ke naɓure anta jakkana ke mbattede bama sinen timmandi o xaɗa xeye ke taxandiya andamogule xaɗa xeyen taxandi hohoɗi xallen ŋutu ke mbattede qusanti jakkantan maxa il faut ana sine ñasaxan maxa sine ngana ɗangi bireɓe anna jakka mbagandi andariga men mbam magantaganani ida xala xeye ke taxandi anke ngatterran idan xallen ŋutu idaga kini serey awa maxa xali handen ndi sine sugana yillay haraga marankittendi anna jakkana koy gara taxandangada xali hasere tan ana warankitten noxon nagure njakkana sine ti sine aganta soxampo nke njakkanga jabinagana xateya qala taala wa atu xaqahu yawma xasadihi owa tigana ku jakkana owa makkanu njakkana owa sumanu njakkana xañimme gana xaay soxampo nalle ngiñengure ada moyyennaxa ama sine mbagaw ama sine mbage xa suñatu nani tan xa mais anna ke njakkana naɓuren ɗo kange aɗo jula business mani anke ñani ma sine ngañillay xe naɓuranga narankittendi walla igana naɓure kinanga walla kengande yaxarenkina futtanpo kinanga jakkantan maxay magana sine cagundama xallu jaɓi wastaqi bala jakka baga nananga sine jongoe murnuɓi faida tinaɓuri kurumbanga taja dagatega kurumbago naɓuri kurumbanga narankitten nogondi xallu jaɓi jakkantan maxama sine ngantimme ati kaa tijeti xo kuye igananko iyo kancoxanon xa xalle xagada bagandi batte ɓe xaxa jakkara ke mbatte ɓenugo a kancoxene angola aɗo sarlon andaga wala min naxadi kilugu angada soxoa batte keɓeɗe angada yanki tan a kenta sinandu wa sualu rabi ashara kesuwo tammundi ñahay ke aɗo nartandi atino europe wa ida golle a kita ati fiiro ngolle ña fiiro ma fiiro keto anaxo espagnol wa ni ku nakkondora ñaxilli fiiro nga won dadu ida fiiro ngolle ñakkita sinen noxondi ko yusi kibani ani maxa wakan siga wuttu i xagana cindaga kara kenga su controle ke maxarga dangiya i kagu ñaxarenga kara ila hini yaqe ke ariti imati ay yaqendarini i xantamu ndigi yaqe ke ritini igi ima kutana imani ndere ngana xoman ma kalima wi maxa kattimaay andunge yaqe kelli aljawab wona tandangani jabenga نسأل الله لك عملا ثابتا هنا الله يغندا غولي سبتين دو غولي سري غولي بي الله غا وكان سينكين تالي خو بيسو مخو وثانيا ngahi landi be ko nanda akhi kaliman timma katamay parce que andi ma kaliman timma katamay ndamalo juruntu man naga bara ndalo juruntu au contraire kaliman nimma katanya kalima ɓe gimma kattanga a ñakkentoko amma karanga a ñakkentoko amma karanga an nan caɓari an nan duwa allah hoore ñan hoɓe gadi ngara kenko ho hana ngara koɗo saabu mbiya ɗum saabu hana ammani na sunondi a mañatanga de amma sunondi walla nan baba sunondi a mañatanga wasaniyan saabu hillandi ɓe ngatan na ñakkentoko amma karanga an na toko amma digan kannenga لعل الله أن يجعل لك مخرجا أو حلا روانينا ألنا بقرة غينا يو أننا كي تغنو كل ساسا تبابو نقول من الله كيتني أجو فرين الله روادا سينة كنت هاري كلا لا بطرو كيسون دمي مچانشي إنا لوام براغو إنا ساقي وكان سينكنا نفهم وثالثا saabu sikkandi ɓe gatanna iɗimeneke to amma karan hon tammalo juruntu manna maga bara kiide ñanayi ba tatu
akkananda ba ñaxñanaga europe o maxa dagan fitna ba ntalo jurutu lanta xañono saxe ñani warabiyen hinaxa tandi ɓe ngati lantanma xaño na ñaxanjono golle nga ɓenne xabari saxe ga ɓee ke golle ɓe kunan mbaay ke ganan mbiri allah wamen kitta allah hotana kitta gan koto ke golley xa allah wammaxamen kitta min nayi antadi wa hamisa saabu karagandi ɓe ngati anna to amma hallenga baw angana yahare kiriti su amma sunoke kamma amma lingum mbalaxun kamma nkannanna maxani misiya oɗa ke njarabiya sere oɗa ke ngariya bil mushahada sere gabe gabe gadi sara non kutana lo yaxunu ndi irnimisi wini kitten kam wa sadisa saabu cumundi ɓe ngata anna maxallage sigindi annan cimme nanti soro wano kayiti menta kum maxahina aka kayiti ñahangen maxa angana simme keyita a toxan maxalle ke wa sabian saabu ñerundi ɓe ngatanna toxan maxalle key kattanke mbillaga simmene sahareyey katta mbillaga hambini teren ney katta mbillaga hambini yahuwa katta mbillaganmuga fiixongollen kitta amma hinan tampanga de maxan matugati key wa sualul khamisa asara keesi wo tammundi ñani key aɗo karagandi ke ñagareɓe ogana keesi won jaabi agadi kalligon me sa singaroyi nanti kalligon ni kana oɗa jaabi mo haga taɗangani masha allah la quwata illa billahi añi imigawo jollitini aɗo amañi kalligo keɗigan kannen allah katto a ñadigamo kusagandilita ke ñagare a ñille me sa sillitini na ñille détail gabe 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 konno bon almuhimmu ngawaɓe konno e kumaga yere keesiwo ngana kiñe keraxeye tan o xusona mugunu kenga on daga keesiwo tana haay agana kiñe kalla xeey xoona keesiwo njaabi an kello anti kundu he agana keɓe ko a garana kundu he kunduwan xama xamungu gelli ngegati ɓañata gellangana hinum komoxoɓe gelli kundu agana ñi awrani maniya gelli kunduga heti ngara keɓe jaabi njaabe ke kunduxa he njaabe kundu he njaabe ke xaay kene allogongama ngolu keɗigame gellangana komoxo gellaganayi kunduwaganañi hogana keesiwo ke jaabi sereɓe keesiwo njaabi anke ngatu nanti kundu heti oku xaati gellaganayi kunduwaganañi aneme xana ndanken nallo a naati a garna wona kun xa sagandi keɓane xanano a garna kunduwani onantagenda alloxoye heɗe xa anga dalle ñaxare keɗigan xallu ɓeenu ko nan dalle ñaxare keɗa kuku nanda kugana zaha allah ñaxara keɗa nganan layde a nganan layde ñaxa nganali o o maxa mo nguɗo ñaxallen moom tigantere wa sirono a nani ami kamantoni a ke ngaɗa ke kiina xanu moxo moxo a ñantaxo ke jalani na soɓe mbogay na birandi na mara na xarangundi gollenga maga xallene ke na poti kudigamu ko nanda ma antina maxanankandi est ce que kañanange maxa ngemani hajunanganga nge allinankandi la ila min nan cikkalleme keke manema hoanne ana kiilunga o har leñigo ña faramati le ñagaringa imamu ndamoxoɓe yagare nakkatu ke konno imana adankina hayme nge wacini manke ñana amma buttemurana ankinaranma digamunga latonankiñe ke raxey e jaxankina sangananke ñahancoɓen ole ngille muna maxañan o jabarde ona ñeroxo makka ñecce igati magaña ita magañanganga nakuro barñikinam wa sualu sadisa asar keesi wo tammundo tummundi acida fayda gade gade ngito fatawono ko aɗo darsunu ko i waddi wa ginda i waddi wa golñangana kesuɗangani lew kempallidamo gu fatawa kene wogati yakare keɓeti igiri bolongendi broche idaga seere kunda ido yakare ko sakko si ñankaba yakare ko haali ha sakko si ñanka akida ke mugo fatawa ke bo i kunka i sakko si ñancanko de ika kora walla ina mun nako nancage digame keye na numéro ko numéro ɓe iɗo iyakaru hillidaraw me kitanatay ala jawab onati ilendeke rendagani jaaɓe ha o duwanda o duwo suuɗa helli allah gano sabatindi dinan kam manamaka gemmeña ka walla nandiga mugana ko siro sereña ka walla nakke fasiwni sana humbane heede sonno sire ñanan kaman giji menni allah nan condo me kiyaña xeerin condo menga agama sireɓe sondo meña xeerin condo menga e qurana mayanka kahirnu maxa iratteringa i kande ba arna xellallagana xeeri xanu towoy
kawande nga hosirono serengo galla ken kono asabu hana sondon cire ñananga keñani dinan ndigabu nga hosironanga sabu hillandi anna kawandana ke amunda anga ndaxamuna na harame anga terin kana aga naña kame façon sana game kaña kame tuwaranke ñaganda munda sone konti kiile bala maxen be taxaye namo lingalla naraga terinka annaraga sigatana terinka walla ngana terinka hara ngana faydankitaya anken fay mo ling kurna ya ndaxa konnana ken taxo toron akama mbaraje jahantenga allah bami subhanahu wa taala siri sugadan terinka ana munda axa ɗoxanuwa de yelli allah ga noɗa xa xon noɗa xa junubu num mburxa noɗa xa winum puudu noɗa xa hurun neema noɗa xa re mun tanga o warjaxo ndaxa warjaxo arni wasa o haajunu ndaxa haajunu arni jaara o forage nu ndaxa forage nu mo ɓoxol nu ndaxa ɓoxol nu arni ragani sirondoɗa ti allah xorom allah barake iyo ke ñaxere numéro ndomaxa xoanga tumoxoɓe question nu kuwal limunu kuway limunu kuni xe kattinga ngana hoɓe question rek ngana jaɓen caha na ɓuruxa agana question ke limunu kuɓi laga ɓuruxana numéro ke rawañini kumma xa une fois ke gada waringa i gada ɓuruxa numéro ke ntaxemaxa wacca mpayi axiyego numéro nkin nanga mpa konno taxay kama sasa kundu sede xana keɓe gati wandi sakosi ñimaxa anna ke numéro xiri anken qaɓe gati sasa kamaxa sakosi ngari aka su hay ke numéro a xilli keta ke ha maxa sere kunda ntagal lemme ñane ntagal lemme ñane harno sinera nambo gambia kantoro garawole angada konko hakkade su a widoro fangutu kakku ñaxao xili su keta kenke axo hoho hay ke a xilli a numéro ke nanku sako anglais mbanedi ɓoxa su hay gambia 00220 3288 460 non 264 nan caga 00220 3288 264 haruna sinera kara contacte wa sualu sabi asara kesio tammul ne mbaɗo ñarundi ati hay tuwawo ina karlañe deɓeye ko mi siide ñamante ɗi karlake karanga iga dagana salladi karle maye gontiɗa immaga daga salli kenmi siide ɗi bo kenmi siide gumu tariha gumu ñaani iti ke dagana salliya inti tariha nogonde an gedduman tata an ragana de anga naraga to ancalla kenta sahana isina keña tirde aljawab ona tandagati jaɓenga ho hana nga ko naxaɗa xamaxa mu nguɗo o tere killemma wongade fatawa keɗe oga tere neti tere kille ɓey xoro maxa mu ngayni o ku tere kille ke siwonu nganay reeni tirindindi moxo yogonu waɗi onta ken munda anno tirinditi ken moxoy ho hana maxa tarixa toxo koɗo kuɗa aganta kafiraxu aɗo nafixaxu aɗo filla kappe ku xibaren kuleyna far xagara ku hutu tarixa hulana ndekkatini tarixa ke toxoy o taxa ɗo ku wurnu fitna ñexoga wurnu jarindenga moxoɓe anna yego taligo ño terin kana ikum moɗi mpay ken tarixa anna moɗi yego ño terin kana a hay ken tarixa anke mbahay ho gonno kuno ke tarixa ta angana hay an xawa ho kammaga mburonta ke tarixa ke moxoɓe tanawganta munda a liro question mbattenga maxa tuwana toxo konda yo oɗa karisa tirindi ati kundu o towonan xa tirindi dangi angara karisa keɓe tirindi angara toxon ko tan ndaxa jaɓe anna fitna wallindo kentuwanana hillandi ɓe ganta munda jiro question mbattenga question suga luwaña soxini ga luwaña soxini ndamunda gari ko na lemmun kaytunu na angidare muñal lemmunga adaga mama daga andan danginga de serna sere sornoy kaytun koɓe adagaba andan danginga warabiyen hina ka tandi ɓe oganta munda question nde alli ogana fitnantime mugu question suuyi o yampamaha wa hamisa question ɓe oganta munda hi karagandi question ɓe angama tirindiɗo fahamiyeyi anda tirindiɗo suhande ñayi yogonoma suttinu muñi nanta oko ana question leeti nandi hofana jaabe munno andalli a kentaɗo ina allah baduta da hayɗo ko yikena gaña ko yike a ngemu sahaba ando allah naka ke kentawi ngema
o faani nga hillandi ɓe konno tariga siɓe kundangala konantimi suudu gumu kuna ken tariga daga salli halle kahirnu he filla kappano he ngiitu hoɓey mi wari ga ho kamma giɓa gañini dinandi misidu mo ñani daga goju mbayi halle wa dalilu dallena minna wa anna kulla man sahali salatuhu lahu sere su sallenga saha ay meɗa a sallenga sahana sere tanaɗa maka jaman callen togono farla xerexerente ña jaman callenga yegonti farla xerexerente yegonti fardunki faya anna ken tokonoti ku qalandancimmayuway wa sualu thamina asara keesi wo tammuno segundi hadise ngatini إذا سلم قلونتي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم مقاما محمودا الله كغيرين كما أدو كسل بيغارنا سيكي كندو ودا من نمغ الله أنن كنني محمد وسيلة ناكيني أن فضيلة كيني أدو سيجر غبي يشوغاتي غراكم ati wasila kedo fadila kedo maqama mahmuda ke ikore kunyawe tuno difference begina al wasila tuke wasila ke manzilatun aliyatun fil janna kini dingira wurginti ya dingira kallangunti ga arjanna no gonni kama sabata fi sahih muslim annabi megati thumma sallallahu li al wasilata kana allah nyaginda wasila kebe ngada minga tukana dingira wurginti ani aga arjanna no hondi an daga wasiri suuda ganta komego gelli allah komonu ka kana allah ñagin ka annabi da minna ken pala sikita annabi oɗa allah ñaganda ya rasulallah sallllahu alayka wa ala alika wa ashabika wattabiika wal fadila ke kenni martaba wurginti ay martaba be aga taga honum ju martaban kamma allah ra keña annabi da wala maqamul mahmud sigidaga tongunte kenni xanjondi xooreke wona meñi gelli baba adama ma duna denalagare a suru sigi baba adama anda sagu allah xanjol ibrahima anda sagu allah xanjol nuha anda sagu allah xanjol isa isu pew inda sagu allah xanjol ikiñene annabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ana allah ñaga nandi allah lekkedi keta ko mon tampe ɓenuga gana arjanna indaga ɓenuga gana jahannaba indaga ana daga sujudi ani tengentaku ŋeñanga ana allah xiri subhanahu wa taala allah na xiri nde ñaami ke annabi ñingallangunte salawatu rabbi wa salamuhu alayhi naam o ñalaxancaran calleñane aywa almaqamu almahmud kenne xañonde ñaay xañondi xoore keɓe aga annabi ñimme keɗangani sallllahu alayhi wa alihi wa sallam alqiyama xumbane abane an xanjondini subhanahu wa taala allah duŋen kamma wa sualu tasi asara keesi wo tammunno kabun ndi atino europe way ñakare ñane ile ñakare a xoromame ñamaxati karabange ike xoni ke mbaytu europe wa ile ñakare ke xooro mame ñamaxati karabange sere wanda mundu idde ɓe ke menoxondi eti kinarangani onta haalede kuba kusorode anjimmiɓe tude ayi tati nonono lebine keɓe ga muruno ida kem mogontirndi ita jippuncireñani ita mogoncireñani awa sereeri iti kiina keɗangani ay kiina keti ayi keɓe gara mon ida hendirndi iti sere sigañani ok ayti basumtati masha allah la quwata ida yahunda bari ma gañemene ma yahunga tappe frein iga hay francia ndemo ɗusuma francia nde iyo igoɓe gada yahara ke mundu ata haɓana francia igo ke kabila haɓanu saganu giɗa ñagaru hari sere banemi téléphone nanduwa hari sere banemi téléphone nanduwa yahun nanta hina ñeme frein hari sere banemi téléphone nanduwa sakkata ken kenke ini tanumutu kattiya nantoru duwa awaxo yaxuɓe gaña anama wuri seri bane sumaɗa way sino karagilenki yaxare munde iti kinera gani an kenne kexe bane famu kamma wa atati dagam pajunga aw iti ba sumde faydama igo ngana gana yaxaren palla kemmoxo baneyani sere mari sagada sere mitelo ma yaxarenga sarene
asare han leyani de anamogude ile ñagare ke kiina maaga ki téléphone anti wa duwanga agara message nge butumbi maati ati ko rajaɓini me i ko rajaɓini me ile ñagare ke kiina ɓegani te i kalligo ke anamugu ani kuñini salleti salleya i koni mumunu ke golleya toranga ala jawab anati jaɓe nga axi yaxarangele xilum comme o yellaga i kunduwaga nani ima fisirada baranga kemo on to dinandi an to sonin kallanandi haragana igata mugunan danken tanteya wo kedi keña toxengiidi amaxawa igal loxono kunduda ñimmele ñaxare ñaxu mbattenga an kiinañi xawana nan paranna xunjo fandiya adina masala na xibaren ko ɗiɗ nanti golle magew imaxa ke moxondame dabare oy kunnodo lemine ke lemine kite keta imaxa ilanke loxono gaxotalanka pamaxa butumbuyinga anke mañamo nalle men na ñaxiya xa moyima kite a yaxiya tayib nda simmay kun nan xawananke ndorowa ho nena bogu xibarunga xana ñillanke loxono ke memo xoodi kunnu ndat walle ñaxare malle ñaxaren tuwaxu wa keyiba nanti kinantaranankuuñ aɗo agana tuwaxu ngaay ada mani ko almuhim awa maxati sabariyengata annan muñiya tan annan mugulo ke hiya xibar binu gara wande mana annan mugulo ke xibare annatu birekene xonde sere ngara fufu dambe dabari a siri a bure a ñimmeda a ngara fufu dambe ko a siri a bure a ñimmeda wa thaniya sabu finani ɓe gara wande mana annatu nan dalle ñaxar keke nga hinni maxa harisa mene wa toxon kadi de toxon harisa an cagol lagiya alle ñagare ñambindi ma angana bara selenga an xawanna mbara harare men cuway idan ki logoye suka humante ima katalle meke ken cagananga de anda ko amoa payit sabu sikkandi ɓe gande mana annatu nan jara wañana xeere la wañini ke halle ko hagada ke logoye suñakundu ke ɓuttumbuyi su xeer la baka ke halle allah gana ɗume waraɓe an ina xatandi ɓe gara wande mana xibare ke anna muñi junubu mburxene bakkangade o iɗan mamandi eɗan logowa alalle ñagare mbattenga wa hamisa fi karagandi ɓe agara wande mana mugunu ke xibare ko añi meti gelgel sino karagi bon encore mugunay hari sangatu finuma change kendo ke xusa mu ngay yaketa anna tarankile anna daha mam mungu keyba amma mu ngay ba keke ñaketana ñeme mu ngay bane kotti ana saharenga fi tumuni ɓe gara wande mana simma idanginte sunu danginte ana watte ñawalla seren allah gono gemundi sahaba tirindindi tambillandi mungu maga kendu sahaketa o wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yatikum al afia